अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चिनाब वैली फार्मिंग की पूरी टीम की तरफ से पूरे जितने भी चिनाब वैली फार्मिंग के व्यूअर्स हैं मुल्क से, पूरी दुनिया से, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज ईद के मौके पे हमने तो एग्रीकल्चर की कोई एक्टिविटी, हॉर्टिकल्चर की या एनिमल हस्बेंड्री की कोई भी एक्टिविटी की, लेकिन आज हम आपको वो नहीं दिखाएंगे। आज हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूअर्स से, खासकर जो हमारा नौजवान जो व्यूअर है, हमें देखने वाला है, उन तक हम पैगाम पहुँचाएँ। तो मैंने जब फार्मिंग स्टार्ट की थी तो मुझे लगता है कम से कम 3 साल तो कंप्लीट हो गए, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के आसपास में। तो मैं जहाँ पे फार्मिंग वगैरह करता हूँ, जहाँ से मैं अपने तजुर्बे आपको शेयर करता हूँ, यहाँ की एलिवेशन 6000 फीट अबो सी लेवल की, यानी टफ़ गार्डनिंग यहाँ पे हम करते हैं, या जो जिस टाइप की भी हम गार्डनिंग करते हैं बहुत टफ़ होता है। तो जब मैंने शुरू किया था तो मुझे भी पता नहीं था कि मेरे इतने देखने वाले, मेरे इतने चाहने वाले, या मुझे मेरी वीडियो देखकर बहुत सारे, यानी हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखकर जो फार्मिंग स्टार्ट की। चाहे मार्जिनल फार्मिंग है या बड़े पैमाने पे है या बिल्कुल छोटे पैमाने पे है, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी जो है फार्मिंग के रिलेटेड जो है बहुत सारे व्यूअर्स ने स्टार्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इम्पैक्ट जो है हमारे चिनाब वैली, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामन है, डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ है, उसके साथ साथ में पूरे जम्मू कश्मीर में पड़ रहा है। तो हमारी जो यहाँ की जो फार्मिंग है वो इस टाइप से, इस हिसाब से भी मुनफरिद है, क्योंकि यहाँ पे जो काम करना है वैली के बनस्बत या शिमला के बनस्बत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हम खुद सीख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली खुद ज़मीन पे कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे टफ़ है, फार्मिंग करना टफ़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आप भाइयों की दुआओं से हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहेंगे 100 में 100 नहीं तो 100 में 90% हम कामयाब हो गए। बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे तजुर्बे के तौर पर 2 साल 3 साल के से पहले लगाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास उनका सैंपल है। तो नौजवान जो मेरे व्यूवर है, जो हमारे चिनाब वैली से, चिनाब बेल्ट से, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न से, तो उनके लिए मेरा जो आज का स्पेशल पैगाम वो ये है कि हम अपनी ज़मीन को यूटिलाइज़ करेंगे। अगर मेरे व्यूवर, जो नौजवान व्यूवर्स, आपको पता है कि इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। आबादी देखिए, रेशो कितना हमारा आबादी का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है, अगर हम खुद कफ़ील बनेंगे, यानी हमारी अगर चाहत है कि हम कुछ करें, तो बखुदा कहीं से भी जो है ये चीज़ जो है निकल के सामने आएगी। कहीं से भी जो असबाब है, सोर्सेज है, सोर्सेज हर जगह पे होते नहीं हैं, ज़राए हर जगह पे उतने बनाने पड़ते हैं, करना पड़ता है, मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, बनाने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह हम सब लोगों के लिए ये एग्रीकल्चर जो है, मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हम सब भाइयों के लिए, हम सब नौजवानों के लिए, या घर में बुज़ुर्ग है या माँ बहन है, जो भी है, बेटी है, हम सब के लिए एक यू टर्न का काम कर सकता है। अगर हम बात करेंगे पूरे वैली की, अगर हम बात करेंगे जहाँ पे एप्पल इंडस्ट्री इतनी पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, तो वहाँ के 65-70 के आसपास लोग जो है, बुज़ुर्ग, नौजवान क्या है, मर्द ख़वातीन क्या है, वो इससे मुंसलिक है। तो आप देखिए उनकी जो है इकानमी है, अगर हम देखेंगे एज़ कम्पेयर टू जम्मू, तो सब डिपेंड जो है उनका सेब के ऊपर है, बागबानी के ऊपर है, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। ऐसे अगर हम जम्मू डिवीज़न को लोग भी, यहाँ की जो टोपोग्राफी बनती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम इन चीज़ों को नहीं कर सकते। मुझे तो 2-3 साल हो गए, लेकिन इससे पहले भी हमारे जम्मू डिवीज़न के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पूरे साल जो है वेजिटेबल्स निकलते हैं, तरह तरह की क्रॉपें निकलती हैं, और पूरे प्रॉपर मंडी में जाते हैं। क्रॉपों के अलावा यहाँ पे एनिमल हम रख सकते हैं, हम बर्ड्स रख सकते हैं, हम मशरूम की कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप देखिए, अगर छोटी सी मैं मिसाल आपको दूँगा, स्ट्रॉबेरी जो है वो सिर्फ एक महीने का सीज़न होता है, लेकिन बहुत सारे फार्मर जो है पूरे साल का खर्चा उसमें निकालते हैं। स्ट्रॉबेरी छोटी सी, मतलब सिर्फ 1 या 2 महीने की गैम होती है वो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग बड़ा कुछ कमा लेते हैं। इसके अलावा अगर हम एप्पल इंडस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पे हमारे जो चिनाब वैली का बेल्ट है, जो माउंटेन फार्मिंग हम जिसे कहेंगे, यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे स्टोन फ्रूट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे अखरोट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अखरोट को हमने मॉडिफाई करके जो तुर्की वगैरह का हम लगा रहे हैं, तो उसमें तो हमें बल्कि 2 गुना ज़्यादा पैसा, अगर ये 100 रुपये हमारा केजी बिकता है, वो 300, 400, 500 में भी केजी बिक सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, छोटी मोटी बाड़ियाँ अगर हम बनाएंगे, हम अपने ज़मीनों में से, यानी 8 मरले 10 मरले से लेकर 2 कनाल 4 कनाल 5 कनाल तक अगर हम सब्ज़ी लगाते हैं, तो साथ में लोकल मार्केट में उसको भेज देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें 2-4 महीने का, जो बल्कि साल का भी, हमें उसमें ही राशन निकल सकता है। हमारी घर की ज़रूरत है जो निकल सकती है। अगर हम थोड़े बड़े पैमाने पर लेटेस्ट तरीके से करेंगे, हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से, जो भी ये डिपार्टमेंट जो स्कीमें वगैरह, उनसे अगर हम रब्ता करेंगे, अच्छे सीड्स लाएंगे,
اچھا ایکسپورٹ سے بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے ہم پورے سال کا کیا ہم پورا جو ہے پوری جب تک ہم زندہ ہے اس پہ ہم جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس فارمنگ سے مجھے دوسرا چیز بھی یہ لگا کہ بہت سارے لوگ جو مجھے فون کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر فارمنگ سٹارٹ کی۔ ہمارے جموں ڈویژن کے ہم اگر بات کریں گے یا کشمیر کے بہت سارے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھے تھے ہمارے اندر ایک سٹریس تھا، دفتر کا ہی دباؤ تھا، چلو مانتے دفتر میں کام کرتے تھے، وہ ٹیچر تھے یا باقی ملازم تھے، وہ بولتے صبح شام جب ہم گھر میں کوئی کام کرتے ہلکا پھلکا سا بھی ہم کام کرتے تو ہم سٹریس فری ہو جاتے۔ اس کے علاوہ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس روز گزار نہیں ہے لیکن ان کے پاس لینڈ پڑی ہے، چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے، انہوں نے جو فارمنگ سٹارٹ کیا الحمدللہ وہاں سے بھی اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ ہم خوشی خوشی اپنے زمینوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو مشن ہے کہ لوگوں تک ہم اس بات کو پہنچائیں کہ آپ جو ہے فارمنگ کی طرف آئے، آپ جو ہے اپنے لینڈز کو آباد کیجئے، وہاں سے آپ روز گزار پیدا کیجئے۔ تو ابھی ہم اس پیغام میں پوری طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، ہر جوان دیکھتا ہے، ہر بزرگ دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی سب لوگ اس پہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی سے بھی آپ انسپائر ہو، تو آپ آس پاس کے نوجوانوں کو یہ ضرور بتائیے کہ آپ کے پاس ایک اوسر ہے، آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اس کو اپرچونٹی سمجھ کر جو ہے آپ پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل کے ٹائم میں ہماری زمینوں میں کچھ نہیں نکلتا۔ جب میں نے پریکٹس کی تھی میں بھی یہ کنسیپٹ لے کر گیا تھا کہ زمینوں میں کچھ نکلتا نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے، آپ بھائیوں کی دعاؤں سے جب میں نے اس میں رزلٹ دیکھا، لیکن ماڈرن فارمنگ ہم جسے کہیں گے، آرگینک فارمنگ بھی میں نے چلائی، میں نے ماڈرن طریقے سے آرگینک فارمنگ میں جب قدم رکھا تو الحمدللہ میں نے ایسا رزلٹ دیکھا کہ میں خود پہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہمارے یہاں پہ پاسبل ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا پیغام تو ایک خوشی کا دن ہے، آج ہماری عید ہے، بقرے کی عید جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں بہت سارے پیغام ہوتے ہیں عید کے، تو ساتھ ساتھ میں جو ہمارے ویور ہے، جو غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو بھی میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے بہت بہت آپ کو بھی عید مبارک۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ سب لوگوں کے لیے، جتنے بھی ہمارے ویور ہیں، کہ آپ سب لوگ جو ہے زندگی میں خوش رہے، آباد رہے، آپ کے بچے، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار سب لوگ جو ہے خوش رہے، آباد رہے، اپنی لائف کو انجوائے کیجیے، اور ساتھ میں جو فارمنگ ہے اس کو بھی لے کر چلے، اور ساتھ میں جو آرگینک فارمنگ ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو اویئر کیجیے کہ ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں یہ ان آرگینک چیزیں، اس سے ہماری صحت میں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس پڑتے ہیں۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، میرے پیج کو ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارا یوٹیوب چینل چناب ویلی فارمنگ کے نام سے ہے، جہاں پہ میں راجماش لے کر میرا فوٹو ہے، اسے جا کے سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ پہلا والا جو یوٹیوب چینل تھا وہ کسی ایرانی نے مجھے اسٹرائک کر کے وہ پھر یوٹیوب نے ٹرمینیٹ کر دیا تھا۔ نیا بنایا ہے ابھی، چھوٹے ہی اس میں کم ہی سبسکرائبر ہے، 70-80 کے قریب، اسے جا کے سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کمنٹس میں ہمیں لکھے کہ ہمیں مزید کیا کام کرنا چاہے تاکہ ہم جتنا ہو سکے کہ نوجوانوں کو فارمنگ کی طرف، چاہے چھوٹے لیول کی، بڑی لیول کی فارمنگ کی طرف ہم راغب کر سکیں۔ میں آپ کے کمنٹس آپ کے سجھاؤ کا، آپ کا کیا رہے گا، تو ہمیں اس کا انتظار ضرور کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔